Good morning po. Mag-harvest na tayo sa talong guys. Harvestin na natin para may ulam tayo. Ito na. Harvestin na natin guys. Yun ang harvest natin guys. Pangalawa guys. Guys, harvest na tayo. Yan guys, wow, libre na ng talong guys. Thank you Lord. Harvest na tayo. Yan, 4 na yun guys, 4. Ayan guys, may 7 na tayong nakuhang talong guys. Thank you Lord. Maraming salamat. Hehe. Libre na tayo guys. Libre na. Libre ng talong. Tapos partnera natin ng ano yan guys. Talbos ng kamote. Baghawon na to guys. Ayan. Thank you for watching. Bye bye.